बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपको हाफिज़ शाहिद मुनीर का सलाम कबूल हो। 3 नवंबर को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ की गुजरांवाला में आमद है। जिना स्टेडियम में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिसे कहा जाता था, जिस शहर को कहा जाता था कि ये मुस्लिम लीग नून का कला है, गुज़िश्ता 2 इलेक्शनों में ऐसा हुआ भी कि सारी की सारी सीटें मुस्लिम लीग नून जीतने में कामयाब भी हुई। 2018 के इलेक्शन में तो क्लीन स्वीप कर दिया। लेकिन ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून के जो कला है, मुस्लिम लीग नून के कले में लगता है कि पीटीआई दीवारें तोड़कर, दरवाजे तोड़कर दाखिल हो चुकी है। 8 फरवरी को क्या होने जा रहा है, इसका अंदाज़ा लगाना बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। आज आप सोशल मीडिया को देखें, वहाँ पर पीटीआई के लोग दुहाई देते हुए नज़र आते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर, जो रहनुमा, जो लोग पकड़े जा रहे हैं, वो बड़े सियाने हो चुके हैं। अब वो सीधा सीधा अपने मुखालिफ सियासतदान का नाम लेते हैं। जैसे कलीमुल्लाह खान के घर में रेड हुई तो उन्होंने किसी भी इदारे का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा जी खुरम दस्तगीर खान साहब ने मेरे घर में रेड करवाई है। रिजवान सियाह के घर में रेड हुई तो उसने भी नाम लिया मुस्लिम लीग नून के लीडरान का। या भट्ट के घर में तोड़ फोड़ हुई, उसने भी नाम लिया मुस्लिम लीग नून के लीडरान का। तारक गुज्जर के घर में अब तक की जो पुलिस की तरफ से किसी भी पीटीआई के टिकट होल्डर के घर में तबाही मचाई गई है, वो सबसे बड़ी तबाही तारक गुज्जर के डेरे पे हुई है। उसकी कई गाड़ियाँ, दफ्तर, हर चीज़ को तोड़ फोड़ कर रख दिया गया है। ये सारी कोशिशें होने के बावजूद भी जो गुजरांवाला में जलसा होने जा रहा है, वो मुस्लिम लीग नून के लिए खुद एक बहुत बड़ा मुअम्मा बन चुका है, एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। अब तक की जो मुस्लिम लीग नून की गुजरांवाला रीजन में कारकर्दगी है जलसों की, ऐसे जलसे जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब खुद आए, जैसे हाफिजाबाद में आए और इसके अलावा सियालकोट में आए। हाफिजाबाद में 10,000 से ज़्यादा लोग नहीं थे और सियालकोट में कहा जाता है तादाद इससे भी कम थी। हम ये नहीं कहते कि तादाद कितनी थी, वो बिल्कुल नहीं फिगर आउट करना चाहता मैं, लेकिन हम ये बता दें कि खैमे लगाकर अब किया जा रहा है जलसा जो सियालकोट में हुआ। और ये जो जिसने भी जिना स्टेडियम चुना है, लास्ट टाइम जब यहाँ पर पीडीएम थी, 11 जमातें थी, 13 थी, 14 थी, सारी जमातों ने मिलकर जलसा किया था तो स्टेडियम भरा था। अब अकेली मुस्लिम लीग यहाँ पर जलसा करने जा रही है, यहाँ पर स्टेडियम कितना भरेगा। जो मियां नवाज शरीफ साहब की साबिका रिवायत है कि वो जब गुजरांवाला में जब जब आए, यहाँ के लोगों ने उनका बड़ा इस्तकबाल किया। अभी जो हालात हैं, अगरचे लोग ये बहुत सारे लोग ये मानना शुरू हो गए हैं कि मुस्लिम लीग नून नहीं जीतना है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों में बहुत ज़्यादा नफ़रत, बहुत ज़्यादा गमो गुस्सा पाया जाता है। एक तबका ऐसा है जो खामोश इनकलाब लाने के लिए बैठा हुआ है। और सोने पे सुहागा मुस्लिम लीग नून के अंदर की जो दरारें हैं, सिर्फ 2 हलके जैसे NA 77 है, वहाँ पर अमानुल्लाह वड़ैच भी खड़े हैं, लेकिन इब्रार मीर साहब को भी खड़ा किया हुआ है महमूद बशीर विरक साहब ने, कि ताकि कश्मीरी बरदरी का भी वोट उनको मिल जाए और जट बरदरी का भी वोट मिल जाए। और यही हाल हो रहा है NA 78 में साबिक वफाकी वज़ीर खुरम दस्तगीर खान साहब के हलके के अंदर। यहाँ पर पीर फरीद साहब को टिकट मिला है मुस्लिम लीग नून का। साबिक MPA साहब हाजी वकार चीमा को ये टिकट नहीं मिला, वो आज़ाद खड़े हैं और दोनों पे इंजॉय किया जा रहा है। यहाँ पर भी कश्मीरी वोट लेने की कोशिश की जा रही है और जट बरदरी का वोट लेने की भी कोशिश की जा रही है। जब मुस्लिम लीग नून जिसका ये कला था और ख़ुद ही एक दूसरे का कला कमा करने को तैयार हैं, ऐसे में अगर थोड़ी सी भी छुट्टी मिल गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, तो कोई भी ऐसी सीट नहीं है जो मुस्लिम लीग नून गुजरांवाला में जीत सके। एक न्यू वारद लड़का है मुबीन RF जट, उसने इतना टफ टाइम दिया हुआ है कि हम मुस्लिम लीग नून के जलसों की गैदरिंग और पीटीआई की कार्नर मीटिंग की जब गैदरिंग देखते हैं तो हमें अंदाज़ा करना बड़ा आसान हो जाता है कि 16 माह में मुस्लिम लीग नून या PDM की हुकूमत ने जो कमाया वो मुस्लिम लीग नून के गले में पड़ने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो
مسلم لیگ نون کے لیڈران ہیں، جو ٹکٹ ہولڈر ہیں، امیدواران ہیں، وہ بڑے بے خبر ہو کر بڑے دھڑلے سے اسی اندازے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ انہوں نے تو جیت ہی جانا ہے، دلی کوئی اتنا دور نہیں ہے، جبکہ دلی بڑا دور ہے۔ اگرچہ دن بڑے کافی ہیں، بڑے تھوڑے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے پاس یہ ٹائم نہیں ہے، یہ وقت نہیں ہے۔ وہ اسی زوم میں بیٹھے ہیں کہ ان کو جب کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کی باری ہے، ایسا نہ ہو کہ باری لینے کے چکر میں اگر لوگ باہر نکل آئے، ٹرن آؤٹ بڑھ گیا، ہر بندے نے اپنا ووٹ کاسٹ کر لیا، تو ایک تباہی کا رزلٹ آئے گا۔ اور گجرانوالہ میں تباہی کے رزلٹ کی بڑی تاریخ ہے۔ یہاں پر خرم دستگیر خان صاحب کے مقابلے میں 2002 کے بعد جو الیکشن ہوئے اس میں قاضی حمید اللہ خان صاحب جو اس وقت متحدہ مجلس عمل کے امیدوار تھے، انہوں نے اپسیٹ کر دیا تھا۔ اسی جگہ پر شیخ منصور نے غلام دستگیر خان صاحب کو، حاجی امان اللہ صاحب نے ان کو شکست دی تھی۔ تو گجرانوالہ کے لوگوں کا موڈ آپ ایک اس چیز پر نہیں چلا سکتے کہ شیر ایک واری فیر۔ یہاں کے لوگوں کی نیتیں بدل چکی ہیں، یہاں کے لوگوں میں بڑی انقلابی رویے آ چکے ہیں، لوگ بڑے غصے کا شکار ہیں کہ ان کا امیدوار نکلتا ہے تو پکڑ لیا جاتا ہے، جبکہ باقی لوگ سارے کمپین کر رہے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ غصہ ہے، سائفر کیس ایک علیحدہ غصہ ہے۔ اگرچہ مقدمات ہو رہے ہیں، مار داڑ ہو رہی ہے، لوگ سوشل میڈیا پہ یہ کمپین کر کے چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو نئی اسٹریٹجی اپنائی ہے، اس میں کہہ دیا گیا ہے کہ گھروں سے باہر نہ نکلیں، بے شک کارنر میٹنگ نہ کریں، بے شک جلسے نہ کریں، نہ ریلیاں نکالیں، نہ بینر لگائیں، نہ پوسٹر لگائیں، نہ اپنے ساتھ جھنڈے لگائیں پی ٹی آئی کے، لیکن 8 فروری کو ضرور نکلیں۔ اگر آپ جو جلسہ ہونے جا رہا ہے آنے والے دنوں میں، 1-2 دن میں پتہ چل جائے گا کہ جلسہ کتنا بڑا کامیاب ہے، لیکن مسلم لیگ نون کے اندر کی دراڑیں بتا رہی ہیں کہ اسٹیڈیم بھرنا، جس نے بھی یہ تجویز دی ہے اس نے ایک ایسی تجویز دے دی ہے جو بڑی مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، بھرا جا بھی سکتا ہے، لیکن جتنا بڑا اسٹیڈیم ہے اس کو بھرنا بڑا مشکل ہے۔ اور اگر مسلم لیگ نون نے اسٹیڈیم کو بھر لیا تو یقیناً کہا جا سکتا ہے کہ وہ جیتنے کی پوزیشن میں ہے، لیکن اب تک کی جو ان کی میٹنگز ہیں، ان میں جو لوگوں کی انوالومنٹ ہے، قیمے والا نان بریانی بوتل کے باوجود بھی وہ رش حاصل کرنے میں ناکام ہے۔ اور اس وقت ہمیں شہر کے اندر کوئی ماحول نظر نہیں آ رہا، اس سے قبل سوائے جی ٹی روڈ کے ہورڈنگ بینرز کے ہمیں کسی بھی جگہ پہ کوئی بڑی کمپین نظر نہیں آ رہی۔ لیکن اس سے پہلے جب میاں نواز شریف صاحب گجرانوالہ میں آتے تھے، محترمہ بینظیر آتی تھی، تو ایک کمپین شروع ہو جاتی تھی، سارے شہر کو موٹیویٹ کیا جاتا تھا، لاؤڈ سپیکر والے گھومتے تھے، لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ میاں آ رہا ہے، یا عمران خان صاحب آ رہے ہیں، یا پھر محترمہ آ رہی ہیں۔ لیکن اب ہمیں ایسا ماحول نظر نہیں آ رہا۔ اب ہمیں 3 کو پتہ چل جائے گا یہ کتنا بڑا جلسہ ہے، لیکن خطرے کی گھنٹی گجرانوالہ کے قلعے میں بج چکی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ دروازے ٹوٹ چکے ہیں، دیواریں ٹوٹ چکی ہیں۔ اگر مسلم لیگ نون کے لوگ اسی طرح خواب خرگوش کے مزے لیتے رہے تو یہ قلعہ بھی گر جائے گا۔